Tahod sa atong maabti kog buotan nga Mayor Honorable Nathan Albertos ngadto sa atong astig Vice Mayor Honorable Brian Albertos ngadto sa atong ISBE members sa atong mangyatagon ug buotan nga punong barangay ug ABC President Honorable Marisa Sirtos MSWDO Residual Dynadine sa Designate na Designated Officer Mrs. Marisa N. Pitugo mga sangguni ang barangay members nga manusa sa mga barangay working force na niya karong gabi una mga ginikanan sa mga CTW, mga classmates, mga bisita na ayong gabi kaninyong tanan. Daghang salamat sa inyong gigahin nga oras ug higayon oras sa ang among kalampusan karong gabi una. Salamat sa municipal official gipangurahan ni Mayor Albertos sa padayon nga pagsuporta sa DECA service ug dakong pasalamat sa tong MSWDO Residual Dynadine sa pag-abag sa Designated Officer Mrs. Marisa N. Pitugo sa pag-atima sa supply sa feeding program nga dugang nutisyon sa panglawas. Salamat usab sa BLGU na pamunahon sa atong buotan nga punong barangay Marisa Sirtos sa pagpangga kanang kabataan sa mga ginikanan. Salamat sa walay puas sa pamahal ko namo sa mga teacher V. Salamat sa pasensya ug dedikasyon sa pagtudlo sa tanan nga ni karong gabi una. Daghan salamat kung maayong gabi kaninyong tanan.